कुछ बिहार के शीतलकुची में एक मतदाता पर पत्थर फेंकने के चलते फूटी उसकी आंख, आरोप तृणमूल पर। कुछ बिहार के शीतलकुची के छोटो सालबारी अंचल अंतर्गत जमीरुद्दीन उच्च विद्यालय में मतदान के बाद घर जाते समय एक मतदाता पर पत्थर फेंकने का आरोप तृणमूल पर लगा है। इस घटना में मतदाता की आंखें फूट गई है। घायल मतदाता का नाम विनोद सरकार है। बताया गया है कि आज विनोद वोट देकर घर लौट रहे थे। कथित तौर पर उस वक्त तृणमूल के लोगों ने उन पर पथराव किया। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस प्रशासन मौजूद है। যখন বাড়িতে আসি তখন থেকে পিছন থেকে একটু হই হাল্লা শুরু হয়। তখন আমি পিছন থেকে ঘুরে যখন তাকাই তখন দেখি আমার চোখে এসে ঢিল লাগলো। এই তৃণমূলের লোক, সাধারণ ভোটার না, আমি তো ওইদিকে দেখি নাই না, আমি তখন বাড়িতে আসতেছি। আচ্ছা, পিছন থেকে যখন চিল্লা হাল্লা শুরু হয়েছে তখন আমি পিছনের দিকে যখন ঘুরে তাকাই তখন এসে একটা ঢিল এসে আমার চোখে লাগলো। আমি 260 নম্বর বুথের ভোটার। তারপর ওখান থেকে আমি চলে আসলাম বাড়িতে। না, পুলিশ প্রশাসন আসে নাই। হ্যাঁ, আমি বাড়িতে এমনি ডাক্তার নিয়ে এসে হইলাম, আতঙ্কিত।